नमस्कार चौकुल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे जो कि हिंदी एंड बंगाली दोनों लैंग्वेज में कहूँगी। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद स्पिल लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए स्पिल लिटरेचर को, जुड़े रहिए। आज हम इंडियन राइटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे इन फ्यूचर में भी, और ये बंगाली एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे ये वीडियो। तो शुरू করছি আমরা আজকে আলোচনা করব ইন্ডিয়ান রাইটারদের নিয়ে। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিয়ান রাইটার যেখান থেকে প্রতি বছর প্রশ্ন আসে এবং আগামী যে পরীক্ষা আসছে জুন 2025 এবং ইন ফিউচারে আরও যত পরীক্ষা হবে কম্পিটিটিভ এক্সামস, ইংলিশ লিটারেচার, নেট, সেট, গেট সব পরীক্ষার জন্য কিন্তু ইন্ডিয়ান রাইটারের এই কয়েকজনকে আমরা ছেড়ে বা বাদ দিয়ে কিছু প্রস্তুতি নিতে পারবো না, তো এনাদেরকে আমাদের পড়তেই হবে। তো শুরু করা যাক। প্রথমে আমি বাংলায় বলে নিচ্ছি, তারপর হিন্দিতে বলছি। इंडियन इंग्लिश पोएट्स आज के जो डेट है এটা দিয়েছি আমি। তরু দত্ত, শ্রী অরবিন্দ, সরোজিনী নাইডু, রবীন্দ্রনাথ টেগর, কমলা দাস, এ.কে. রামানুজন, নিজি মিউজিক্যাল, অরুণ কোলাতকর, मीना अलेक्जेंडर, जयंत महापात्र, महाश्वेता देवी, के एन दारुवाला। তো ये এই 12টা যে পোয়েটসের নাম আমি বললাম এগুলো আমাদেরকে প্রত্যেকের যে ইম্পর্টেন্ট পোয়েট্রি আছে এবং ইম্পর্টেন্ট লেখা আছে সেগুলোকে আমাদের ইন ডিটেল স্টাডি করতে হবে। আর কতগুলো আছে ইন ডিটেল স্টাডি করার দরকার নেই, নাম জানলেও হয়ে যায়। তো সেইভাবে আমরা প্রস্তুতি নেব। আমি এখানে বলতে পারবো না এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা লেস ইম্পর্টেন্ট। আমাদের এই 12 জনকেই সেইভাবেই প্রিপেয়ার করতে হবে, ঠিক আছে। তো আমি এখন এটা হিন্দিতে বলছি। मुझे यही कहनी है कि इंडियन इंग्लिश पोइट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी, नेट, सेट, गेट, अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंग्लिश के, तो ये तरु दत्त, श्री अरबिंदो, सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टेगर, कमला दास, ए.के. रामानुजन, निजी म्यूजिकल, अरुण कोलातकर, मीना अलेक्जेंडर, जयंत महापात्र, महाश्वेता देवी, के एन दारुवाला, इन सारी पोएट्स को आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी होगी, ना कि सिर्फ आप मतलब जब आप इनको पढ़ोगे गूगल से, यूट्यूब से, आपको नोट से, टेक्स्ट से, तो आपको ऐसे पढ़नी होगी। जिनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है जिनको डिटेल में स्टडी करनी है उनको करनी पड़ेगी, और जो वर्क्स लेस इंपॉर्टेंट है उसके नेम और उसके क्रोनोलॉजी भी याद रखनी होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है लास्ट ट्रेंड में क्रोनोलॉजी चल रहा है बहुत ज़्यादा। इंडियन राइटर हो, ब्रिटिश लिटरेचर हो, चाहे वो दलित लिटरेचर हो, चाहे वो कोई भी लिटरेचर हो, ये पूछे जा रही है डेट ऑफ बर्थ से राइटर की क्रोनोलॉजी, वर्क्स की क्रोनोलॉजी, तो ये तो पूछे जाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। তো আমি এখানে বলছি যে ক্রোনোলজি কিন্তু খুব আসছে গত কয়েক বছর ধরে, খুব ইম্পর্টেন্ট। সেটা ইন্ডিয়ান রাইটার, ইন্ডিয়ান পোয়েট, ইন্ডিয়ান, তারপরে আমেরিকান, তারপরে হচ্ছে ব্রিটিশ লিটারেচারের যে রাইটাররা আছেন এবং দলিত লিটারেচার এবং আদার্স যেগুলো আছে। কোনো রাইটারের নাম দিয়ে জন্ম সাল বা জন্ম তারিখ, মানে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি কে আগে এসেছেন কে পরে এসেছেন তিনিও, তারাও ইম্পর্টেন্ট। আবার কখনো কখনো কাজ, কোন কাজটা আগে এসেছে কোন কাজটা পরে এসেছে, ক্রোনোলজিক্যালি সিকোয়েন্স ওয়াইজ আমাদেরকে প্রিপেয়ার করতে হয়। তো এই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। শুধু আমরা প্রত্যেকের যে ইম্পর্টেন্ট পোয়েম আছে डिटेल स्टडी যেটা করা করতে হবে, যেটা लेस इंपॉर्टेंट সেটাকে মনে রাখতে হবে, আবার क्रोनोलॉजिकली प्रिपेयर करते হবে। तो यही कहनी है कि आप लोगों को डिटेल में भी पढ़नी होगी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंस को भी फोकस देनी होगी, और नेम को भी याद रखनी होगी क्योंकि क्रोनोलॉजिकली पूछे जाते हैं। साथ में आपको ईयर भी पता होना ज़रूरी है, साल তোমাদের মনে রাখতে হবে কারণ ওটা খুব ইম্পর্টেंट। सो ऐसे हम प्रिपेयर करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने आज ये सजेस्टेड टॉपिक पर लेकर आई वीडियो। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद दिस लिटरेचर। आप लोग लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो यार, मीन्स इन सेंस से क्योंकि चाहे आप मुझसे छोटी हो उम्र में, चाहे वो बड़ी हो, चाहे आप सेम एज की हो यार, मतलब इन दैट सेंस कि हम लर्नर है, व्यूअर है, टीचर है, स्टूडेंट है, तो हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के भला चाहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हम एक साथ ग्रो करना चाहते हैं। तो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैंने ये कहा। सो प्लीज डू नॉट मिसगाइड इट और डू नॉट मिसअंडरस्टैंड इट। सो दैट इज इट। एंड আজকে এই পর্যন্তই থাকছে। প্লিজ তোমরা লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো, প্রচুর পরিমাণে সাবস্ক্রাইব করে দাও আর জুড়ে থাকো। আর আমরা আরও আজকে একটা সাজেস্টেড টপিক ছিল, এরপরে আমরা আরও অনেক কিছু বিষয় নিয়ে আসবো। এইভাবে কিন্তু আমরা আমাদের এক্সামের দিকে এগিয়ে যাব এবং আরও অনেক কিছু বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো আজকে এই পর্যন্তই থাকছে। নমস্কার, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। আর লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব। আর গুড নাইট বা শুভরাত্রি। নিজে ভালো থাকুন, অপরকে ভালো রাখুন, আর অবশ্যই থ্যাংক ইউ অল, লাভ ইউ অল, গড ব্লেস ইউ অল। প্লিজ স্टे कनेक्टेड विद एसपी लिटरेचर एंड डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर। आप लोग बहुत अच्छे रहिए, खुश रहिए, दूसरों को खुशियाँ बांटते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, तरक्की करिए। और शिवरात्रि। थैंक यू, टेक केयर।